हेलो गाइस, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो नंदी को घास खाते हुए और गौ माता को भी। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। और चलो वीडियो को पूरा एंजॉय करते हैं। बहुत दूर जाना है। अभी यहाँ पे हम दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग यहाँ किस लोकेशन पे है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो डूंगर में। पीछे रह गए हैं। चलो गोलू, बहुत दूर जाना है हम लोगों को। ये देख सकते हैं तुम लोग, ये गोली और गोलू है, दोनों फाइटिंग कर रहे हैं अभी। ओह, चलो गोली। हेलो दोस्तों, तो हमने यहाँ पे आधा रास्ता पार कर चुका है और भी हमें जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो जो नीचे गड्ढा दिख रहा है, वहाँ तक हम लोग जाएंगे और फिर वापस घर चले जाएंगे। तुम देख सकते हो काफी सारा घना जंगल है। दोस्तों, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जंगल में रहता है, इसको कोयला बोला जाता है। ये जो हमारे शरीर पे लगता है तो बहुत खुजली होती है। और इसके यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो फूल भी काफी बढ़िया दिख रहे हैं, सुंदर।